हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत जनाऊँ मो चैनल को। आउ एबे बाहर एक्चुअली गोटे पार्टी अटेंड कर जबार अच्छी, तेणु बर्थडे पार्टी तेणु चलतु जीवा। आम तो रेडी हो सारूँ, रेडी हो सारी हबी भी रेडी। एबे जीवा एबे टाइम है 4:30-5टा पाखापाखि गला, माने 4:30 प्लस होगा। एबे आम जीवु जहाँ गिफ्ट मार्केट रू नबू, तापर हबी एठी रेडी। हाय कुआडे बाहरलो जुआड़े नब तमें जुआड़े नब आबे जाकि मार्केट रू गिफ्ट नबू, तापर जाकि जीवु पहुँचबू। तेरे चलतु आम सहित भी आपण मैंने चलतु देखा संध्यारे मु कौन कौन करुँची आपण मान सहित सेयार करी। चलतु जीवा। रेडी जिते समय हेल्ले भी रेडी बना रेडी बड़ा पेडी जोड़ देंदो कोने जो हुआ मैं टंडा बाटल बोतल अच्छा देखला दीटा छोटी के ना कौन एकात्र छोटिया कोन सस्ता वाला ना 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 टेबल बाल्टी ना तेरे 1000 का कोई रेंज कल तो मरे रेंज तो रेंज कोइले लेट्स सो गेट देसन है कितने जगह पड़ियो ना ये जो ना जो थर्मोक्लास जो ना परमास ना हां स्टील होटल देखो खोली तुम्हें तो बोल बोला ना नहीं तो नहीं हो तो प्लास्टिक वाला था पूरा लो बाल्टी देखो हां देखिए मिल कौन मेटल है मेटल है कि यार ये सुंदर लेना एवढे क्लियर से देखो एटा का तम्मे ना का भाव ए दुकान एक्चुअली बहुत सारा गिफ्ट अच्छी माने आपण माने देखुथिबे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट अच्छी आमे गिफ्ट एक्चुअली गोटे ड्रेस नेचु जेहेतु पुओ पिला आ ड्रेस खेलना भी नहीं था, किंतु आमे भाविलु ड्रेस टे नहीं आ गिफ्ट ड्रेस टे ही नहीं आउ एठी समस्ते मिसिकी खियापिया करुछंती जेतेक से माने समस्ते सांग माने आछंती समस्ते मिसिकी खियापिया करुछंती आउ एन्जॉय भी करुछंती आपण माने देखुथिबे। आउ आमे पाखापाखी खाइकी शीघ्र फेरिकी आसलु भारी, कारण हमको जेहेतु 16-17 किलोमीटर आसबार थिला, तेणु आमे खाइकी शीघ्र आसलु भारी। आउ समस्ते बहुत मजा मस्ती करुछंती, कारण जिते बड़े ना सांगसाथी समस्ते एकाठे जाती बहुत मजा लगे। आउ समस्त फैमिली मेंबर्स भी आसते माने जमती सांग मानकर वाइफ माने आउ तांको पिला माने समस्ते आसते। आउ पार्टी भी बहुत बढ़िया भाव एंजॉय कलु। आउ
ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାନଟେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ ପାନଟା, ମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବି ମାନେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ସାଧା ପାନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ପାନ ମଧୁରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼େ ମିଠା ଜିନିଷ, ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ଓକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ପାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆସିଲି। ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଟାଇମ୍ 9ଟା+। ଆଉ ହବିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଗାଁରେ ଥିଲା, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗାଁରୁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ 9ଟା 5:10, ମାନେ ରାତି 9ଟା 5:10 ହେଲାଣି। ପାର୍ଟି ତ ଯାହା ଘରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାର୍ଟି ତ ଯାହା ବାହାରେ ହବ, ସରି ଘରେ କହିଲି ବାହାରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ହାଲତ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏମିତି ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରର ହାଲତ ଏମିତି, କି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ବି ଘରର ହାଲତ ଏମିତି। କ'ଣ କରିବା, ଚିନ୍ତା ନାଇଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ରୁ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିକି ତାପରେ ଶୋଇବାର ଅଛି। କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ, କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସରିଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କାଲି ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଜି ନାହିଁ। ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିଦେବି, ତାପରେ କାଲି ସଜାଡ଼ିବା। ମେକଅପ୍ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ରିମୁଭରରେ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ କେମିକାଲ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ କେମିତି ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ, ଯେତିକି ହବି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।